कॉन्ग्रेट्स मिस लेडी बॉस। मीटिंग हॉल से बाहर निकलते ही ताबिश ने पुरजोश अंदाज में अनाया को कामयाबी की मुबारकबाद दी। खैर मुबारक। अनाया मुहिम सा मुस्कुराई। कॉन्ग्रेट्स मैडम। जब्बार साहब और एलपी भी एक जुबान हुए। इनकी मैडम ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, आखिर आज इन्हें इनका मकाम मिल गया था। आप लोग यहीं ठहरें, मैं ज़रा फाइल्स लेकर आता हूँ। जब्बार साहब, इन्हें भी साथ ले जाएं, इन चीज़ों को इन्हें देखना चाहिए। बड़ी सी मेस्मराइज करती मुस्कुराहट के साथ ताबिश को अपनी तरफ मुतवज्जा देकर अनाया जल्दी से बोली, लेडी बॉस। ताबिश ने बुरा मुंह बनाया। जाए मिस्टर ताबिश। अनाया ने जोर दिया तो वो शरारती आंखों को खफा अंदाज में पटपटाता जब्बार साहब के हमरा वहां से निकल गया। पागल। अनाया इसकी आंखों की हरकत बसूरती शक्ल याद करके बेसाख्ता मुस्कुराई। दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट बेमकसद, बेवजह, बेरियाया होती है। इट्स ब्यूटीफुल। बड़ी सी मुस्कुराहट के हमरा ज़ियाद वड़ाइज को एन ताबिश की जगह पर आ खड़ा देख अनाया का चेहरा खतरनाक हद तक स्पॉट हुआ था। एक बार फिर मुबारक द बिजनेस वुमेन अनाया इब्राहिम। ज़ियाद इसके स्पार्ट तासुरात की परवाह किए बगैर खुश दिली से बोला। शुक्रिया। लहजा जान छुड़ाने वाला था। जनाब, हम राइवल होकर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वसूल तो हक से कर लें। माना कि एटीट्यूड कुछ लोगों पर कुछ ज़्यादा ही जचता है और आपका इन्हीं कुछ में शुमार होता है, लेकिन ऐसी भी क्या सर्द महरी। जवाबन ज़ियाद को बजाय अपनी शक्ल गुम करने के फजूलियात बकता देख अनाया के माथे पर सलवटें नमूदार हुई। मैं बेवजह और हर जगह हक वसूल करने की आदी नहीं, ये आपका वतीरा है, वो जिता कर बोली। जवाबन ज़ियाद ने बेढंगा कहका लगाया। अनाया ने अगवारी से पहलू बदला। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन आज असल तारीफ की हकदार आप हैं। मेरे लायक फाइक भाई के मुंह से टेंडर छीना है आपने, नॉट अ कप ऑफ केक। वो पुरसताइश अंदाज में अनाया के स्पॉट तीखे नकूश पर गहरी नजरें गाड़े बोला। फिर तारीफ के असल हकदार तो आपके भाई हैं, क्योंकि इतने कम वक्त में भी इनका प्रेजेंटेशन कमाल था। यकीनन अगर एक दो दिन का वक्त और मिल जाता तो आपका ये मुबारकबाद बर्बाद नहीं होता, लेकिन मैं समझ सकती हूँ बरसों से जमा कचरे को साफ करने में वक्त तो लगता है, लेकिन वड़ाइज इंडस्ट्रीज के ओनर की स्पिरिट देख के मालूम होता है अनकरीब अपनी कंपनी का सफाया कर देंगे। ही इज़ रियली इम्प्रेसिव। अनाया भी अनाया के मुकाबले की दुखरी रग पर हाथ रखकर बर वक्त दबाने का हुनर खूब जानती थी। इसके तमस्कर भरे अंदाज पर ज़ियाद का कमीनगी से चमक रहा चेहरा मान पड़ा। वेल, ये आपका ज़र्फ है। नाइस टू मीट यू। तेरा हिसाब तो इत्मीनान से बेबाक करूँगा मैं, जल्दी क्या है। वो अपने अंदर के जानवर को थपक थपक कर सुलाता जबरन मुस्कुराया। काश मैं आपको आपके अल्फाज लौटा सकती, लेकिन अफसोस के साथ मेरी खुशी इतनी सस्ती हरगिज नहीं है। अनाया स्पॉट से अंदाज में कहती एक साइड बढ़ गई। तुम। ज़ियाद भिभर कर जवाबी कार्रवाई करने वाला था कि मैसेज टोन पर एक अपनी मुठियां भेजता नोटिफिकेशन चेक करने लगा। जानना यह था कि शाहीना वड़ाइश पर गोली 10 कदम की दूरी से चली थी या 11.5 कदम की दूरी से। रोशन स्क्रीन अननोन नंबर से चमक रहे लफ्जों ने पल में ज़ियाद के कदमों तले ज़मीन खींच ली। फ़ोन इसके हाथ से छूटते छूटते बचा। सेकंड से भी कम वक्फे में इसका चेहरा धुआं धुआं हुआ। पेशानी पर पसीना और हलक में उभर रही गिल्ट, खुश्क लबों पर तर कर रही जुबान। इसे क्या हो गया? इसके तुम पर जो अनाया मुड़ी थी, इसकी हालत देख तशवीश से खुद कलामी की। किसे क्या हुआ है? किसी को नहीं। चलें। अनाया सर झटक कर फाइल्स लेकर खड़े ताबिश की तरफ मुतवज्जे हुई। जी, एलपी और जब्बार साहब निकल चुके हैं तो हम भी निकलते हैं। ताबिश सर नजरें ज़ियाद वड़ाइश पर गाढ़े संजीदगी से बोला। वो ज़ियाद की अनाया पर गड़ी नजरें और बात करता दूर से ही देख चुका था, और न जाने क्यों इसका शिद्दत से मन किया इस शख्स का मुंह तोड़ने को। जी चलें। अनाया ने इसके हाथ में पकड़ा बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। रहने दें। ताबिश ने हाथ पीछे किया। माइंड इट मिस्टर ताबिश, आप मेरे असिस्टेंट हरगिज़ नहीं हैं। अनाया ने बावर कराने के अंदाज में इसके हाथ से अपना बैग ले लिया। तो फिर क्या हूँ? लिफ्ट में दाखिल होते ही इसके लहजे की खनक लौट आई थी। अनाया चौंक कर इसके चेहरे को देखने लगी। आंखों की चमक और लबों की शरीर मुस्कुराहट पर तासिब से सर हिला गई। ये शख्स सेकंड सेकंड में बदलता था। बताया नहीं, उसने जोर दिया। ज़रूरी नहीं समझा। अनाया कंधे अचकाकर आगे बढ़ गई। ताबिश भी मुंह बसूरता इसका हमकदम हुआ। छोटे। पास से उभरी आवाज़ पर इसके कदम जकड़े। अपनी समात पर बेयकीन ताबिश ने खुशगवार हैरत से मुड़कर आवाज़ की सिम देखा। बेयकीनी पर यकीन की मोहर लगी। वाकई अपनी स्याह मर्सिडीज के पास सन ग्लासेस लगाए पूरी शान से खड़ा शख्स आज़ाद था।
आज भाई, इसकी सरगोशी पर अनाया ने मुतअज्जिब नजरों से इसकी चमकदार रोशन आंखों से निकलती मबहूत कर देने वाली रोशनी और चेहरे से फूटती खुशी को देखा, जो ऐसी थी गोया हफ्ते कलीम की दौलत मिल गई हो। ऐसे क्या देख रहा है छोटे? अब ये ना कहना तेरे मुसव्विर चाचू ने कोई पाबंदी शाबंद। भाई, आजाद के बाकी मात अल्फाज लबों पर दम तोड़ गए जब वो वालियाना अंदाज में जाकर किसी छोटे बच्चे की तरह इसके सीने से लगा था। इस अपनायत भरे लम्स में ऐसी राहत थी, मोहब्बत की बूंद को तरसी आजाद की बंजर जमीन शख्सियत कनक रह गई थी। अनाया खुद ताबिश के इकदाम पर शशदर रह गई थी। इतनी तड़प, इस कदर वालिहानापन, ये इस मिस्टीरियस शख्स का कौन सा दिल फरेब रूप था? आज भाई, आपके छोटे ने इस लफ्ज छोटे को बहुत मिस किया। ये लव सिर्फ मेरे लिए लफ्ज नहीं है भाई। ताबिश बच्चों की तरह इसके गिर्द अपने बाजू का हिसार तंग करता फटते मुसरत से भीगी आवाज में बोलता आजाद के आंखों के गोशे भिगो गया था। तुम्हारी हेडमास्टर जैसी बीवी मुझे मशकूक नजरों से देख रही है। बस कर दे छोटे अब। आजाद लतीफ से अंदाज में झिड़क कर इसे खुद से जुदा कर गया। शर्म कर यार, हट्टा कट्टा मर्द होकर बच्चों की तरह रो रहा है। मुझसे मुश्किल 1-2 इंच ही छोटा लग रहा है तू। आज ने शर्म दिलाई। आप ही का भाई हूं। ताबिश का इशारा इसकी आंखों की तरफ था। हेलो अनाया। आज इसके इशारे को नजरअंदाज करता खामोश खड़ी अनाया के पास आया। ले बेटा ताबिश, पहले ही मोहतरमा तुझे छोटा बच्चा समझती हैं, अब रही सही कसर तेरी बेख्तियार हरकत ने पूरी कर दी। ताबिश वालों में हाथ फेरता इससे करीब चला आया। बेख्तियारी में वो लेडी बॉस की मौजूदगी को फरामोश कर गया था। मैं हमेशा से उस लेडी से मिलना चाहता था जो हर बार हमारा टेंडर ले उठती थी। मुझे लगता था मेरे एम्प्लॉयज़ नाअहल हैं, तभी हम टेंडर लूज़ करते हैं। लेकिन अब जाना टक्कर कांटे का है। आज़ाद जदीदा मगर पुरसताइश अंदाज में कहने लगा। अनाया खैर मकदम करने के अंदाज में मुबिम सा मुस्कुराई। फिर चंद एक इधर उधर की बातों के बाद वो लोग अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। आज भाई, घर आइएगा भाभी को लेकर, वरना मैं मम्मा को बता दूंगा, फिर वो खुद चली आएंगी और कोई बईद नहीं नई नवेली बीवी के सामने कान खींचे आई हो जाए आपकी। यकायक मुड़कर शरीर अंदाज में ताबिश ने जो धमाका किया, आजाद के उठते कदम ठटक कर रुके। तुझे कैसे मालूम? आजाद के हैरत में डूबे सवाल पर ताबिश का कहका गूंजा। हम तो आसमान पर उड़ती चिड़िया का पर गिन लेते हैं, फिर ये तो एक बाउंड्री पार की बात है। वो अपनी सलाहियत पर इतराया। आजाद के माथे पर बल पड़े। वैसे वॉचमैन साहब फरमा रहे थे कि फटफटी की नागवार आवाज़ पैदा करने वाली चौपर मलका वड़ाइज की महल की है। बस इसी तरह मालूम हुई। जल्दी घर आइएगा। खुदा हाफिज। वो आजाद के हैरान शक्ल पर एक मुस्कुराती शरीर नजर डालकर वहां से निकल गया। हर खबर पर नजर रखने की इसकी बुरी आदत नहीं गई। आजाद ने दांत कचाए। सुबह उस लड़की से घर नहीं छोड़ा जाता, शाम कॉलेज से बाहर आने की इजाजत नहीं देता, पर्सनल असिस्टेंट बनकर रह गया हूँ। आपा कहाँ फंसा दिया यार। अफनान ने घड़ी में वक्त देखा। ड्राइवर आ चुका था। मलका आलिया गधे के सर से सींग की तरह गायब थी। अब आपा से बात करके लाजमी बाइक ले लूंगा। इस बला से तो बाइक लाख गुना बेहतर है। अफनान ने एक नज़र ड्राइवर पर डालकर अनाया से बात करने का मुसम्मम इरादा करके वापस गेट की तरफ रुख किया। अफनान, आरजू ने बताया था कि वो कैंटीन गई है, 5 मिनट में खुद गाड़ी के पास आ जाएगी। अफनान मुतलाशी नजरें इर्द गिर्द दौड़ा ही रहा था कि एक मुस्कुराती नस्वानी आवाज समाज से टकराई। शुक्रिया। उस लड़की की मुस्कुराहट से जब होता वो आगे बढ़ा। दुनिया में इस लड़की की जितनी भूख है शायद ही किसी इंसान को लगती होगी। खाने और बातें बनाने में मोहतरमा गोल्ड मेडलिस्ट जीत सकती हैं। बाकी गॉड। वो तब कर आरजू की शान में के सीधे पड़ता कैंटीन के एंट्रेंस तक ही पहुंचा था कि वहां आरजू के साथ खड़े शारिफ वड़ाइच और इसके ग्रुप को देखकर इसकी मुठ्ठियां भींची। ये लड़के पूरे कॉलेज में अपनी हरकतों से मशहूर थे और आरजू साहिबा अक्सर इनसे 2-2 हाथ करती रहती थी, अफनान के सरजनिश के बाद भी। क्या हो रहा है यहाँ? अफनान ने करीब आकर सर्द अंदाज में पूछा। हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक पकड़े कमीनगी से खुद को देख रहे आरजू ने पलटकर इसकी जानिब देखा। आप ही का इंतजार था टॉपर साहब। वो मैं आरजू जी से पूछ रहा था। इन्होंने उस लंगूर की आरजू तो पूरी कर दी, मेरी आरजू भी पूरी कर दें, कबल इसके कि वो हसरती बन जाए। शारिफ अफनान की तरफ घूमता खबासत से आंख दबाकर कमीनगी से बोला, तुम्हारी नापाक आरजू और हसरतों का जनाजा निकालने की तो मेरी बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड मुझे इजाज़त नहीं देता कि तुम्हारे मुंह लगूं। इसलिए जुबान से समझा रहा हूँ, आरजू से दूर रहो। अगर मैंने दूर किया तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। कॉलेज की रेपुटेशन मुतासिर होगी, जो मैं करना नहीं चाहता।
चलो आरजू। वो शारिफ पर एक सुलगती नजर डालकर आरजू की कलाई थाम कर आगे बढ़ा। लगती क्या है ये तुम्हारी? अफनान के साथ आरजू घसीटती हुई जा रही थी कि कब से शारिफ की ज़ुबानी आवाज इसके दोस्तों के कहके के साथ उभरी। अफनान की गिरफ्त आरजू की कलाई पर सख्त हुई। कम अज कम वो नहीं लगती जो प्रिंसिपल सर की बेटी शुमाइला उर्फ शम्मी तुम्हारी लगती है। अफनान के जवाब पर शारिफ का मुंह खुला ही रह गया था और अफनान आरजू को लिए वहां से निकलता चला गया। फिर गाड़ी में बैठने से लेकर घर पहुंचने तक अफनान ने इससे बात नहीं की थी। घर पहुंचकर भी वो बिना इसकी जानिब देखे बगैर अंदर घुस गया। आरजू जो इसके लिए जूस लेकर आई थी देने की हिम्मत ही नहीं हुई। किस लंगूर की, किस आरजू का जिक्र कर रहा था वो? फ्रेश होकर चॉकलेट खाते हुए वो इसी के मुतालिक पूछ रही थी कि वो वापस सर पर नाजिल हो गया था। वैसे ही उस मनहूस को बकवास करने की आदत है। आतिफ से मैं ऐसी ही बात कर रही थी। वो जानकर मसरूफ होने की अदाकारी करती लापरवाही से बोली। वो क्या कह रहा था तुमसे? अफनान ने संजीदा नजरें इसके लापरवाह चेहरे पर गाड़े बेहद संजीदगी से सवाल किया। कहा नहीं, पूछा था कि कॉफी पर चलोगी। वो फोन से नजर हटाए बगैर तस्दी कर दी, कंधे अचका गई। अफनान की रगें तनी। तुमने क्या जवाब दिया? अफनान का जब्त काबिले दीद और काबिले दाद था। इसके लहजे के रूखेपन पर आरजू ने चौंक कर सर उठाया, जो सर्द नजरों से इसी सालिम निकलने के दर पे था। मैं कोई आतंकवादी हूँ या तुम कहीं के तफ्तीशी अफसर लगे हो? किस खुशी में तफ्तीश कर रहे हो? इसने इसकी नजरों से झुरझुरी लेकर चढ़ाई की। जितना पूछा है उतना बताओ, दिमाग न घुमाओ फजूल में। अफनान के लहजे में जरा लचक नहीं थी। मैंने कहा मुझे कड़वी कॉफी नहीं पसंद। वो इसके फजूल के रोब झाड़ने पर मुंह बनाकर बोली जैसे वाकई कड़वी कॉफी मुंह में आ गई हो। इसके जवाब पर अफनान के मुंह में भी कड़वा बादाम आ गया था। बजाय खींचकर थप्पड़ रसीद करने के मोहतरमा अपनी पसंद नापसंद पर रोशनी डालकर आई थी। 21,000 तोहफों की सलामी जवाब को अफनान सरतापास लग गया। फिर कमाल जब्त से इसने सिलसिला का नाम आगे बढ़ाया। फिर क्या? फिर उसने कहा तो आइसक्रीम पर चलते हैं, और तुम तो जानते हो आइसक्रीम की दीवानी हूं मैं। आंखों में ललचाती चमक लाकर पतले होंठों पर यूं नदीदों की तरह जुबान फेरकर चहकी गोया आइसक्रीम कभी नसीब ही ना हुई हो। अहमक लड़की! अफनान के जब्त का पैमाना बस यहीं छलक पड़ा था। इसका बस नहीं चला कि इस बेवकूफ़ इतना का कुछ कर दे। वो लड़का था, लड़कों के ऐसे सवालात का मतलब जानता था क्या होता है, लेकिन हैरत हो रही थी कि जंगली बिल्ली कैसे नहीं जानती, जो बजाय से हॉस्पिटल पहुंचाने के शायद इसके साथ आइसक्रीम खा कर आई थी। ये सोच ही अफनान के अंदर इश्तियाल अंगेज मादा भड़का रही थी। तुम अहमक जीजू के भाई! आरजू इसके अहमक कहने पर भड़क उठी। तुमसे बात करना ही फजूल है। वो एक तुर्श निगाह इस पर डालकर वहां से निकल गया। इसे क्या हो गया? कौन सा मैंने इस लंगूर को साथ आइसक्रीम खाकर आई हूँ जो रोब झाड़ गया है? गार्डियन एंजल ना हो तो। वो मुंह बनाकर सोचती वापस फोन में गाफिल हो गई। तू चाहे नाक रगड़ ले यारू, मैं तुझे लॉन्ग ड्राइव पर तो क्या दूर गार्डन तक भी वॉक पर नहीं लेके जा रहा। ताबिश बार बार अपने गाल से चूंच मिस करते हुए लाड कर रहे यारू साहब को सफा चट जवाब दे चुके थे। यारू ने मस्कीन शक्ल डालकर मुल्तजी नजरों से इसे देखा। न जाने क्यों अचानक ही यारू साहब का शहाना मिजाज लॉन्ग ड्राइव की डिमांड कर रहा था, और चुमई किस्मत ताबिश का आज मूड नहीं था, और वो अपनी अना को साइड पर रखकर बार बार इसकी मिन्नतें तरले कर रहा था, और ताबिश को भाव खाने से फुर्सत नहीं थी। तू प्लीज बोल, पुलिस बोल, इंस्पेक्टर, कमिश्नर, मेरी बला से पूरा महकमा पुलिस को उठा ला। मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। तेरा नौकर थोड़ी लगाऊं, सुबह ऑफिस में ख्वार हो, रात तेरी चाकरी करूं। ताबिश ने अपनी शेव से इसकी चोंच अलग करते हुए कमाल बेरवती से यारू की अना को मजरू किया। ठीक है। यारू साहब की अना पूरी तरह बाली उमर दोशीजा की तरह अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। गुड। ताबिश ने खा कर नहीं लिया, लेकिन यारू साहब की अगली गैर मुतवक्के इकदाम पर ताबिश के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। पापा, ताबिया याना बीवी है, ताबिया याना हाँ। चुप बगैरत मखलूक। इससे पहले कि यारू साहब सारा भांडा फोड़ते, ताबिश ने बर्वक्त हरकत में आकर इसकी चोंच दबाई। दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि लाल चोंच की जगह पतली सी गर्दन मरोड़ दे इस वक्री मखलूक की। अगर जो इसके मुंह से निकला जुमला मुकम्मल हो जाता तो ताबिश किस कार में जाकर अपनी बूथी शरीफ से छुपाता। अब क्या जाती बीवी को हक करना भी जुर्म अजीम में शुमार होने लगा। वो दोनों डिनर के बाद सबके साथ हॉल कमरे में बाकी सबसे कदरे फासले पर बैठे थे, लेकिन भला हो यारू साहब की नौकीली आवाज का, जो खैर से सबकी समात तक बासानी रसाई पा गई थी। ताबिश, क्या हुआ?
تم نے یارو کی چونچ کیوں دبائی ہوئی ہے؟ ذوالنورین نے غور سے تابش کا دانت کچکچانا اور اڑی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چاچو یار، آپ تو جانتے ہیں اس جگ سے نرالی مخلوق کو اناپ شناپ فرمانے کی بری عادت ہے، بس اسی لیے میں نے اس کی چونچ بند کر دی ہے۔ تابش نے گڑبڑا کر جبری مسکراہٹ کے ہمراہ پھر پھرتی سے جواب تراشا، جو نہایت معقول ہوتے بھی لنگڑا لولا تھا۔ ساتھ ادھر ادھر سر ہلا کر خود کو تابش کے شکنجے سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے یارو کو فرمائشی گھوری سے بھی نوازا، لیکن ادھر پرواہ کسے تھی؟ برخوردار، آپ بھی کوئی ہمہ وقت شیئر مارکیٹ کی اپس اینڈ ڈاؤنس پر تبادلہ خیال کرتے نہیں پائے جاتے ہیں، تو آپ بھی اپنی چونچ، میرا مطلب ہے منہ پر پلاسٹر جیسا کچھ لگا لیں۔ راحت صاحب اس کی بچگانی حرکت پر کلس کر بولے۔ ان کا نیک خیال تھا کہ شادی اور آفس جوائن کرنے کے بعد ان کے شہزادے میں خاطر خواہ تبدیلی رونما ہوگی، لیکن یہاں تو دور دور تک ایسے آثار نظروں سے اوجھلتے، البتہ اوٹ پٹانگ حرکتوں میں خطیر اضافہ ہوا تھا۔ راحت صاحب کیا کر رہے ہیں؟ خیال کریں، اب وہ شادی شدہ ہے، عنایا کیا سوچے گی؟ زلیخا بیگم نے نیچی آواز میں شوہر کو تلخ لفظوں کا احساس دلانا چاہا۔ شادی شدہ ہے تو کیا ولی عہد صاحب کو اپنے سر پر تاج کی طرح سجا لوں؟ یہ خیال تو برخوردار کو ہونا چاہیے کہ ایک عدد بیوی پائی جاتی ہے ان کی اس گھر میں۔ راحت صاحب شاید آج مروت و لحاظ برتنے کے موڈ میں قطعی نہیں تھے، تبھی بگڑے انداز میں یارو کے ساتھ اشارہ کرنا میں نہ جانے کون سی نیوکلیر ڈیل ڈسکس کر رہے تابش کی طرف اشارہ کیا۔ یارو بتا رہا ہوں میں، ذرا جو بکواس کی تو نے تو بڑا برا بدلا لوں گا میں۔ عزت کا سوال ہے، لیڈی باس اسی طرف آ رہی ہے۔ والد محترم کی ڈانٹ پھٹکار فہمائشی نظروں سے یکسر انجان تابش یارو کو گھور کر یاقوت کے ہمراہ ٹرے لے کر کچن سے نکلی، عنایا کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھ لیں یہاں میں بکواس کر رہا ہوں اور شہزادہ کو تو میں سے فرصت نہیں۔ کیا سوچ رہی ہوگی عنایا؟ کس کے پلے باندھ دیا میں نے اس سلیقہ مند بچی کو؟ اکلوتے انوکھے سپوت کی حرکتیں مسلسل راحت صاحب کا بی پی ہائی کروا رہی تھیں۔ تابش، بھائی صاحب وہاں تم پر خفا ہو رہے ہیں اور تم یہاں گفت و شنید میں لگے ہو۔ تابش کو یارو میں مگن دیکھ حقیقتاً ذوالنورین کا من سر پیٹ لینے کو کیا۔ دنیا میں انوکھا پیس ہے اس کا بھتیجا، چھوڑو اسے۔ دبی آواز میں ساتھ دلاتے ہوئے ساتھ یارو کی چونچ بھی آزاد کی تھی۔ یارو آزاد ہوتے ہی ذوالنورین کا شکریہ ادا کرتا اعلانیہ تابش کو گندے کا لقب دے کر سیف زون یعنی راحت صاحب کی طرف بڑھا۔ تو رک! جب تک یارو راحت صاحب کے کندھے پر براجمان ہو چکا تھا اور عنایا بھی ٹرے اٹھائے اندر آ چکی تھی۔ اچھا نہیں کیا چاچو آپ نے اس بلائے جان کو آزاد کروا کر۔ واپس ہوئے پر ذوالنورین کے پہلو میں ٹکتے ہوئے تابش نے پن سے شکوہ کیا۔ اس کے انداز پر ذوالنورین الرٹ ہوا۔ ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے اور تمہارے اس خرافاتی دماغ نے، جو آنکھوں میں شرارتی چمک کے بجائے تشویش اور چہرے پر حز اٹھاتی مسکراہٹ کے بجائے بوکھلاہٹ ہے؟ تخریب کاروں کے تخریب کار کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں بھائی؟ ذوالنورین نے آنکھیں سکیڑ کے مستفسرانہ انداز میں پوچھا، لیکن ادھر دھیان کس کا تھا ان ثانوی سوالوں پر؟ تابش کی ترچھی نظریں تو یارو دی بھانڈی پلاسٹر پر تھیں اور دماغ کے گھوڑے تیزی سے بھانڈا بچاؤ ترکیب پر دوڑ رہے تھے۔ اپنی بیوی کو میرا مطلب ہے کہ لانگ ڈرائیو پر لے جانے سے انکار کر دیا۔ بے دھیانی میں اپنا بھانڈا خود پھوڑتے ہوئے تابش نے بروقت زبان سنبھالی۔ ذوالنورین نے حسب عادت نچلا لب دانتوں تلے دبا کر ماتھے پر 3 بل نمودار کر کے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، لیکن یارو صاحب کا کیا؟ ایانا تم اچھی ہے، تم تابی بیوی ہے؟ عنایا راحت صاحب اور زلیخا بیگم کو کافی دیکھ کر مڑی تھی کہ یارو کی نوکیلی آواز نے اس کے قدم جکڑے۔ کیا؟ راحت صاحب کے ساتھ سب نے اچنبے سے یارو کو دیکھا۔ یارو کیا ہوا یار، چل چلتے ہیں لانگ ڈرائیو پر، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تابش بکھلا کر سپرنگ لگے شخص کی طرح اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ہکلانے لگا۔ میں نہیں آ رہا پپا، تابی ایانا ہگ۔ ابھی یارو منہ پھلا کر تابش کی رہی سے عزت کا فلودہ بناتا کہ تابش نے ایک جست میں راحت صاحب تک پہنچ کر یارو کو اپنے شکنجے میں لیا۔ تابش یہ کیا بول رہا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اب؟ راحت صاحب مشکوک ہوئے۔ پاپا بائی گاڈ کچھ بھی نہیں کیا ہے میں نے یار۔ تابش کا حلق خشک ہوا جبکہ یارو مچل رہا تھا۔ بشمول عنایا باقی سب نافہم نظروں سے لوگوں کو بکھلا دینے والے شخص کی بکھلاہٹ ملاحظہ کر رہے تھے، بس وہاں ذوالنورین ایسا تھا جس کی آنکھوں میں معنی خیز چمک تھی۔ ضرور تم نے عنایا کو پریشان کیا ہوگا۔ عنایا بیٹا بتائیں اب صاحبزادے نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ راحت صاحب کا تو اچانک ہی جلاد فادر مور ڈاؤن ہو گیا تھا۔
آپ کے گھر بڑھانے کی باری انایا کی تھی۔ پاپا کہا نا یار، کچھ نہیں کیا میں نے، بس اس کوشچن بیگ کو بیوی کا مطلب، میرا مطلب یہ سمجھایا ہے کہ میری وائف اس کی بھابھی ہوگی، سو یہ لوڈی باس کو ایانا نہ کہے۔ تابر جن چلا کر کہتا یاروں کی چونچ دبائے روم سے ہی نکل گیا۔ آپ اس کا لحاظ کرنے کے لیے کہتی ہیں بیگم مجھے؟ راحت صاحب نے متاسف نظریں اس کی پشت پر گاڑے بگڑے انداز میں زلیخا بیگم سے پوچھا۔ زلیخا بیگم نے درزیدہ نگاہوں سے ایانا کو دیکھا جو سر جھٹک کر یاقوت کو ایک کافی کا مگ تھماتی خود ایک سائڈ پر بیٹھے افنان اور آرزو کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بھائی کیا بات ہے، آج میرے دونوں لڑاکا تیارے امن موڈ پر ہیں، خیریت ہے نا؟ لفاظی جنگ نہ جنگ کی جھلک۔ راحت صاحب کا دھیان اچانک ہی خاموشی سے ایک ایک کتاب لے کر بیٹھے افنان پر آرزو پر گئی تھی۔ کچھ نہیں پاپا، یہ ایفل ٹاور فضول میں بھاؤ کھا رہا ہے، جبکہ میں نے آئس کریم کچھ نہیں انکل، ہم لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو بس تیاری کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ آرزو میڈم کو شگوفہ چھوڑتی ہیں، افسانے سے گھورتا جلدی سے مسکرا کر بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے بچے محنتی ہو گئے ہیں۔ راحت صاحب شفیق نظر دونوں پر ڈال کر چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ یہ آئس کریم کا چکر کیا ہے؟ انایا نے ٹرے دونوں کے آگے رکھتے ہوئے ذرا تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ بھابھی، وہ آپا آپ ہی کہتی ہیں سردیوں کے موسم میں شام کے وقت ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، تو بس میں نے وہی کہا آرزو سے کہ نہ کھاؤ، ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ویدر بھی چینج ہو رہا ہے، سو ہیلتھ نہ افیکٹ ہو جائے۔ افنان فی الفور بولا۔ آرزو نے گھور کر اس سفید جھوٹ کے لمبردار کو دیکھا۔ بھابھی کے بھائی، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ انایا کو کسی بات کا جواب دینے کے لیے راحت صاحب کی طرف متوجہ دیکھ آرزو نے دانت کچکچائے۔ جیجو کی بہن، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بس سچ چھپایا ہے، اور اب مجھے ڈسٹرب نہ کرو، اور میری بلا سے جس کے ساتھ دل کرے جا کر کافی آئس کریم بلکہ ڈنر کراؤ۔ افنان ترش لہجے میں آرزو کو منہ کھولنے پر مجبور کرتا نہ صرف اس کے پہلو سے اٹھا بلکہ ہال کمرے سے ہی نکل گیا۔ پوری بات جانے بغیر ہی ایفل ٹاور بھاؤ کھا رہا تھا۔ نہ کرے بات، کون سا میں مری جا رہی ہوں اس سے ہم کلام ہونے کے لیے، میری بلا سے کبھی بات نہ کرے۔ آرزو منہ ٹیڑھا کرتی واپس بک میں گھس گئی۔ یاقوت تم ابھی تک کھڑی ہو، چاچو کو کافی دو۔ انایا نے کنفیوز کھڑی یاقوت کو دبی آواز میں مخاطب کیا تو وہ منہ بناتی فون میں مصروف ذو النورین کی طرف بڑھی۔ کافی؟ یاقوت نے خاموشی سے لبوں پر شاذ و نادر ہی کھل رہی مسکراہٹ کے ہمراہ ٹائپنگ میں مصروف ذو النورین کی طرف ٹرے بڑھائی۔ اس کے نرم آواز پر ذو النورین نے مسکراہٹ پل بھر میں سمیٹ کر نظر اٹھائی۔ اس کی سمٹی مسکراہٹ نے یاقوت کے دل کو بھوجل کیا۔ میں ان دنوں ایک اسپیشل پروجیکٹ میں مصروف ہوں، ٹائیگر سے تمہاری پہرےداری کے لیے میرے پاس وقت نہیں، سو اگر بھابھی پوچھیں تو بتا دینا کہ میں ناردرن ایریاز جا رہا ہوں چند دنوں کے لیے، وہاں سے واپسی کے بعد اگر تم چاہو تو نیکسٹ میں شفٹ ہو جانا۔ کافی کے لیے شکریہ۔ ذو النورین ٹرے سے کافی لیتا رتو طوطے کی طرح سے ایک سبق زلیخا بیگم کو سنانے کے لیے دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دشتے سفر ٹھہرا پھر میرے سفینے کا، میں نے خواب دیکھا برف کے پگھلنے کا، دھوپ کی تمازت تھی موم کے مکانوں پر، اور تم بھی لے آئے سائباں شیشے کا۔ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح اپنے میسور کی پرفیوم کی حصار میں اسے قید کر کے وہ ہمیشہ کی طرح گزر گیا۔ اس کے اسپاٹ سے انداز میں نہ جانے کیوں پہلی بار یاقوت کو شدت سے اپنی بے وقتی کا احساس ہوا تھا۔ سنہرے نین کٹورے میں آپ ہی آپ ڈھیروں نمکین پانی کا سمندر اتر آیا تھا۔ ہر بار یہ شخص اس کی طرف اپنی خاموشی سے خوفزدہ اور حکمیہ لفظوں سے ہراساں کرنے کے لیے متوجہ کیوں ہوتا تھا، اور وہ ایک کملی جھلدی تھی جس کے دل و دماغ پر بس اسی ستمگر کی چھاپ تھی۔ اس کے اپنے وجود میں اس سے زیادہ اس شخص کا حصہ تھا جو رگے جان تھا، اثاثہ حیات تھا، اور کل متاع تھا، متاع جان تھا، اور شاید وہ اس شخص کے لیے صرف ترکش کا ایک تیر، شطرنج کی ایک چال، انتقامی کھیل کی معمولی سی بازی تھی جسے اس نے اس کے بھائی کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال کیا تھا، اور پھر استعمال شدہ غیر ضروری شے کی طرح اس رات کے بعد واپسی اسے نہیں بلایا۔ لاشعور میں وہ ایک ہفتے سے منتظر تھی کہ ذو النورین اس سے کہے گا کہ خواہ غلط چمک کر ہی صحیح لیکن اسے واپس انیکسی میں شفٹ ہونے کے لیے پوچھے گا، لیکن ذو النورین سے لگائی یہ امید بھی حسرت ہی رہ گئی، اور آج وہ اسے ایک ادنا وجود کی طرح حکم دے گیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو اس کی واپسی کے بعد شفٹ ہو جائے، الفرض یہاں بھی اس کی اپنی رضا اور مرضی شامل ہے۔ تم چاہو تو ہو نا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ مطلب اب بھی ستمگر کی محدود دنیا میں اس کی گنجائش صفر تھی۔ یاقوت کیا ہوا؟ چاچو نے کیا کہا؟ یاقوت کو سٹل کھڑا دیکھ انایا نے تشویش سے آہستگی سے پوچھا۔ بھابھی آپ صحیح کہتی ہیں، محبت اور رشتے میں جس طرح انا کا داخلہ ممنوع ہے، اسی طرح عزت نفس کی موجودگی اہم ہے۔
وہ دائیں ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کرتی مضبوط لہجے میں بول کر عنایا کو گومگوں کی کیفیت میں چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ برخوردار، اسے مکافات عمل کہتے ہیں، جیسے کو تیسا۔ جس طرح تم بھری محفل میں لوگوں کی ووٹ لگا کر بتیسی کی نمائش کرتے ہو، آج یارو صاحب نے تمہاری لگا دی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر استاد کا استاد ہوتا ہے، ہر لاجواب کا ایک جواب ہوتا ہے، اور ہر تمہارے جیسے خرافات کا ایک خرافات ہوتا ہے۔ تابش جلتا کڑتا یارو کو لے کر کمرے تک پہنچا ہی تھا جب دولون رین کی طرف سے متبسم آواز میں وائس نوٹ موصول ہوا۔ میں لسانی ہوں چاچو۔ تابش اپنی چونچ آزاد کرانے کی کوشش میں پڑپڑائے رہے یارو کو ایک ہاتھ سے قابو کرتے جھلے بھلے انداز میں وائس نوٹ بھیج کر خود یارو کو لیے بالکنی میں چلا آیا۔ پاپی، میں جاؤں؟ یارو کی گھٹی گھٹی سے آواز نکلی، ساتھ پڑپڑایا بھی۔ بیٹا، جو بغیرتی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے بھری محفل میں میری عزت کا جنازہ ڈھول تاشوں کے ساتھ تو نے نکالا ہے نا، اس کا تو میں تجھ سے ایسا بدلہ لوں گا تیری نہ آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ تابش نے یارو کی چونچ کو آزاد کرتے ہوئے دانت پیس کر بڑی سنجیدگی سے آئندہ کل کے لیے خبردار کیا۔ میں کیا بولا؟ پھرتی سے اٹھ کر ریکنگ پر بیٹھتے ہوئے یارو نے پڑپڑا کر نروٹھے پن سے اپنے جرم دریافت کیا، جس کی وجہ سے تابش خود گرم تندور اور یارو کو سیخ کباب بنانے پر تلا ہوا تھا۔ کیا بولا؟ یارو صاحب کی معصومیت پر تو تابش کا من کیا ہے تو خود بالکنی سے چھلانگ لگا دے یا اس البیلی مخلوق کو ڈراپ کر دے۔ تو نے جو بولنا کرنا اور میری بینڈ بجانا تھا بجا لیا، اب میں تیری بینڈ کیسے بجاتا ہوں تو دیکھ۔ سٹینڈ پر خاموش بیٹھی دلدارو پر نظر ڈال کر تابش کمینگی سے مسکرایا۔ تابی، دلارو نہیں۔ چونچ کی مدد سے پر سہلا رہے یارو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ دلدارو کی جدائی تو سہانے روح تھی، اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ تابش اس کی تڑپ سے محظوظ ہوا، اور مطلب نشانہ درست تھا۔ فکر نہیں کر، اتنا ظالم نہیں ہو جو تیری غلطی پر بیچاری دلدارو کو بن باز کی سزا دوں، سزا تو تجھے ملے گی۔ پھر یارو کی مری مری سی آواز وہ مشکل تابش کی سماعتوں تک پہنچی۔ تابش کا من کیا شیر یارو کی بھیگی بلی والی شکل پر فلک گاف کہکا لگائے، لیکن پھر ضبط کر گیا۔ پھر یہ بیٹا جی کہ میں دلدارو کے لیے ایک ہینڈسم سا طوطا لاؤں گا اور پوری دھوم دھام سے دلدارو کی سے شادی کراؤں گا، پھر تو اپنے دلدارو کے بچوں کا ماموں جان بننا، پھر جا کر تیرا میرا حساب باق ہوگا۔ تابش نے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے چٹکارے لے کر اپنے انتقامی منصوبہ گوشے گزار کیا۔ تابی، ماموں کیا ہے؟ رقابت کی آگ میں جھلستے ہوئے بھی یارو صاحب کو معنی مطلب کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو جب تجھ جیسے چلاک اور ہینڈسم طوطا اپنے پیارے دلدارو کے لیے مل جائے گا تب تجھے معلوم ہو جائے گا خود۔ تابش نے کندھے اچکائے۔ دلارو میری ہے۔ یارو نے زور سے تابش کے کان پر چونچ مارا۔ تو کچھ بھی کر لے، اب تو انتقام ہوگا۔ تابش نے یارو کو جلا کر راکھ کرتے ہوئے کان سے ہلایا۔ تابی! یارو نے صلاح جو بلکہ معذرت خواہ انداز میں ملتجی لہجہ اپنایا۔ ذرا جو تیری زبان کو کچھ اور پھسل جاتی تو آج میں اپنی عزت کا جنازہ اٹھائے کہاں گھومتا۔ اب تجھ ناکام عاشق کا انجام وہی ہوگا جو عموماً عاشقان حضرات کا ہوتا ہے۔ تابش اس کی مسیح شکل دیکھ کر ذرا متاثر نہیں ہوا تھا، بلکہ فوراً انتقامی موڈ میں تھا۔ کیا ہوتا ہے؟ یارو نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ تابش کو زبردست قسم کی ہنسی آئی، کیونکہ یارو صاحب اتنا ہی دماغ چلاتے تھے جتنا آرزو اور تابش نے انہیں دیا تھا۔ پہلے وہ جن محترمہ کو جانو جانو کہتے ہیں، بعد میں انہی جنابہ کے بچے اسے ماموں ماموں کہتے ہیں، آسان لفظوں میں اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ تابش نے دل جلاتے مسکراہٹ کے ساتھ یارو کا دل جلایا۔ یو آر انبلیویبل تابش۔ قبل اس کے شدید صدمے کے زیر اثر یارو کوئی منتے ترلے کرتا کب سے متاثر آواز گونجی۔ بیوی آپ کب آئیں؟ یارو کی حالت سے ہنس اٹھا رہا تابش ہڑبڑا کر مڑا اور عین اپنے پیچھے دونوں ہاتھ سینے پر سبھی پیشانی پر واضح سلوٹ اور ذہین آنکھوں میں تعصف لیے کھڑی عنایا کو دیکھ کر کھسیا کے مسکرایا۔ جب آپ انتقامی منصوبہ تشکیل دے رہے تھے شاید تب، یا پھر دلدارو کے لیے موزوں رشتہ تلاش کرنے کی فکر میں ڈوبے تھے تب، یا پھر جب عاشقان حضرات کے انجام پر تفصیلی روشنی بما موضوع مثال ڈال رہے تھے تب۔ عنایا نے متصافانہ انداز میں تابش کو شرمندہ کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس میں تھوڑا بہت کامیاب بھی ہوئی تھی۔ یار بیوی، آپ نہیں جانتے اس نے کیا کیا ہے میرے ساتھ۔ عنایا،
मी बोला ताबी अयाना बीवी है। ताबिश की वजाहत दरमियान में ही रह गई जब यारू हमदर्दी का तालिब बन्ना अनाया के कंधे पर बैठा। क्या कह रहे हैं ये? अनाया ने उलझकर यारू को देखा, क्योंकि यारू की नोकीली आवाज इस कदर तेज थी कि वो समझ नहीं पाई ठीक से, सिवाय ताबी और बीवी के। कुछ नहीं, बकवास कर रहा है। ताबिश ने फिलफौर यारू को अनाया से जुदा किया। अयाना मैं। चुप कर, वरना कल के कल मजनू की तरह रेगिस्तान की खाक छानने निकल पड़ना। ताबिश ने फौरन आंख निकाल कर खबरदार किया। ताबिश, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अनाया ने जिद होकर पूछा। कुछ खास नहीं, बस इस मखलूक को धमका रहा हूँ, ताबिश इत्मीनान से बोला। और तू खबरदार, जो बार बार मुसम्मी शक्ल बनाकर मेरी बीवी के पास हमदर्दी बटोरने आया तो। ताबिश, इनफ, हद होती है हर चीज़ की। इतने छोटे से परिंदे से कौन जेलस होता है? अलाया हकीकतन ताबिश की बेवजह की जगह और बिचगानी आदत से जिद हो चुकी थी। बीवी, मैं जायदाद में चुप, एकदम चुप, आवाज ना आए अब। अभी ताबिश वहीं रोना धोना करता कि अनाया ने एक कदम आगे लेकर इसके नाभी लबों पर अपने नर्म मुलायम हाथ जमाए। तो क्या आप खामोशी बोलेगी? नरम हाथों की हल्की सी गिरफ्त से ताबिश के लब बेसाख्ता हिले। नरम हथेली पर हिलते लबों की हरकत से अनाया की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। वो फौरन से पीछे तरद्दुद 2 कदम हुई, साथ अपने बेइख्तियार हरकत पर खजालत से रुखसार दहक उठे। उफ, बीवी, एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। मैं आपके करीब आऊं या गलती से आप मेरे करीब हो जाएं तो आपके अंदर न जाने कौन सा बटन ऑन हो जाता है जो आप लाल टमाटर हो जाती हैं। टेक इट इजी यार, ये एक डायलॉग है। खामोशी की सरगोशी सुनो, जहाँ अल्फाज का दया बेमायनी है। ताबिश उसके तप उठे रुखसारों को देख समझाने के अंदाज में बड़ी मासूमियत से बोला। आप अपने सिली डायलॉग और बजगानी हरकतें अब तक महदूद रखें, मेरे पास इन्हें समझने के लिए वक्त नहीं। अनाया अपनी हथेली को दूसरे हाथ से रगड़ते झुंझला कर बोली। एक तो ये शख्स हरकत करने के बाद इस सफाई से मासूम बन जाता था कि वो अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह जाती थी। यारू को जाने दें और आकर सो जाएं। कल एक अहम मीटिंग है जिसमें मेरे साथ आपका होना जरूरी है। वो संजीदगी से बोलकर मुड़ने को थी कि ताबिश ने यारू को आजाद करके सूरत से इसकी मरमरी कलाई थामी। बीवी, जिंदगी जी भर के जीने के लिए होती है। गुजारा बुरे वक्त में हो जाता है। काम बेशक जरूरी है जिंदगी के लिए, क्योंकि काम जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन यार, आपने जो जिंदगी को काम का हिस्सा बनाकर खुद को बोरिंग एंड आदम बेजार बना लिया है। ताबिश की नरम गिरफ्त और गहरी बात पर अनाया उलझन ज़दा नजरों से मुकाबिल का मुतबस्सम चेहरा देखने लगी। क्या हुआ, हैंडसम लग रहा हूँ? ताबिश से यकटक खुद को देखने में मसरूफ शरारती अंदाज में पूछ गया। अनाया ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप हैं क्या? अभी चंद सेकंड पहले आप छोटे से जिद्दी बच्चे की तरह यारू से उलझ रहे थे। उल जलूल हरकतें, बेसरोपाक की बातें, नॉन सीरियस एक्टिविटीज आपकी ज़ात का हिस्सा हैं। फिर यकायक आप सीरियस हो जाते हैं। हाउ लिटरली ताबिश, मैं आपको समझना भी चाहूँ तो इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि आप एक फेज में होते ही नहीं। वो बिना कराए आज़ाद की उलझी उलझी सी बोल रही थी, जैसे रियाजी के मुश्किल सवाल के नतीजे पर पहुंचते पहुंचते मालूम हुआ हो कि फॉर्मूला गलत इस्तेमाल कर लिया है। आप मेरे साथ वक्त बिताएं, समझ आएंगी धीरे धीरे। पूरा तो नहीं, लेकिन गुजारे लायक। ताबिश मुबहिम सा मुस्कुराया। चलें, आज हम साथ में मूवी देखते हैं। ताबिश ने चुटकी बचाकर अचानक प्लान बनाया। मूवी? अनाया ने जेरे लब कुछ इस अंदाज में अल्फाज दोहराए जैसे कोई बहुत ही अनोखी बात कर दी हो। डोंट टेल मी बीवी कि आप मूवीज नहीं देखती। ये भी आपके बनाए परफेक्ट लाइफ स्टाइल रूल के अकॉर्डिंग वक्त का ज़िया है, बला बला बला। ताबिश ने मशकूक नज़रों से अनाया को देखा। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, मतलब मूवी। वो संभल कर बोली। इसे तो याद ही नहीं था कि आखिर बार इसने मूवी कब देखी थी। अच्छा ये बताएं, लास्ट मूवी आपने कब और कौन सी देखी थी? ताबिश को इसका अंदाज खटका। तभी आंखें सुकेड़कर मोहतरमा की कंफ्यूज तीखे नकूश को नज़रों की गिरफ्त में लिया। जो कॉन्फिडेंट होकर क़यामत तो ढाते ही थे, कंफ्यूजन का शिकार भी कम कातिल नहीं नजर आते थे। शायद अनाया गला खनकार कर घिघियाई। इसे वाकई याद नहीं था इसने हकीकतन अपनी जिंदगी को बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखने के बाद मशीन बना लिया था। 5 साल पहले? ताबिश ने आईब्रो अचकाए। मे बी। अनाया ने कंधे अचकाए। ताबिश का शिद्दत से मन किया कि वो साइड ग्लास डोर पर इतना सर दे मारे। मतलब इस कदर बोरिंग कौन होता है इस दुनिया में? ऐसे क्यों देख रहे हैं? अनाया को इसकी नजरें अजीब लगी, सदमा ज़दा टाइप कुछ।
शौक में हूँ बीवी कि इतनी बोरिंग बंदी मेरी पसली की हड्डी से किस तरह तख्लीक पा गई। ताबिश मुंह बसूर कर बोला, आपकी भी बेसरोबा की बातें शुरू हो गईं। अनाया अपना हाथ छुड़ाकर इसे सदमा ज़दा छोड़कर अंदर कमरे में दाखिल हुई। लाइक सीरियसली मेरी बीवी इतनी बोरिंग है? अनाया के पहलू में दराज होते हुए ताबिश अब भी शौक में था। बीवी डोंट वरी, मैं आपको ज़िंदगी गुजारने और जीने के बीच का अजीम फ़र्क समझा दूंगा। वो पुरज़म अंदाज में बावाज़े बुलंद अनाया से मुखातिब था। जी? अनाया ने चुंबे से गर्दन मोड़कर ताबिश को देखा। जी, इतनी बोरिंग बंदे के साथ तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है यार। सो मैं जिस तरह आपकी लाइफस्टाइल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हूँ, आप मेरे लाइफस्टाइल को हस्ब तौफीक अपनाने की कोशिश करें। ताबिश शायद कुछ ज़्यादा ही सदमे से दो चार हो गया था, तभी फैसला कुन अंदाज में बोला। इसकी बात सुनकर अनाया के दिल को कुछ हुआ, पर तब ताबिश भी इस बात पर यकीन रखता था कि एक दूसरे की हमराही में ज़िंदगी का ये सफ़र मुश्किल होगा। हम बहुत मुख्तलिफ हैं ताबिश, आपको याद हो तो ऐसा आप ही ने कहा था। हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारी डिक्शनरी बिल्कुल जुदा जुदा है। न जाने नसीब के सितारे कैसे मिल गए। वापस कंफर्टर में गुम होते हुए अनाया के सादा मगर यासीसियत में डूबे लफ्ज़ गूंजे। फिर कमरे की फिजा में खामोशी छा गई। कितनी देर लाशऊर में वो ताबिश की तरफ से जवाब की मुंतज़िर रही, लेकिन जवाब नदारद। मतलब आप भी इस फर्क पर ईमान लाते हैं? इसने ज़रा सा गर्दन मोड़कर देखा। ताबिश दूसरी करवट लिए हुए था। इसकी चौड़ी पश देख अनाया का दिल ख्वामख्वाह ही भारी होने लगा। 2 महीने होने को आए थे, लेकिन अब तक वो अपनी किताबें ज़िंदगी के इस बाब को समझ नहीं पाई थी। इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि समंदर के 2 साहिल, रेल की 2 पटियां और अर्ज़ो समा की तरह 2 मुख्तलिफ लोग एक फ्रेम में कैसे फिट होंगे भी या नहीं। बीवी, लूडो खेलें? व्हाट? वो अपनी सोदो निज़ाम में उलझी थी कि बिल्कुल कान के करीब हुई सरगोशी पर उछलकर फर्श बोस होती कि संभल कर यार, लूडो खेलेंगे पूछा है, दंगल नहीं। ताबिश ने सूरत से इसकी कमर में हाथ डालकर अपनी जानिब खींचा। इसी असना में वो काफ़ी करीब आ गए थे। मुलगजे अंधेरे में ताबिश को इस नाकाफ़ी फासले का अंदाज़ा था या नहीं, लेकिन अनाया को खूब था। तभी वो खिसक के पीछे बैकग्राउंड से लगी। आपको लूडो खेलना है या क्रिकेट, दंगल, गोल्फ या कुछ और? आप शौक से खेलें, बस मुझे डिस्टर्ब ना करें। अनाया चबा कर बोली। जब वो इसके जवाब की मुंतज़िर थी तो मौसूफ दूसरी तरफ रुख किए नींद को लोरी सुना रहे थे। अब वापस इसे तंग करने जाग गए हैं। खेलना तो मैंने लूडो ही है, वो भी वन एंड ओनली आपके साथ। मैं कितना जिद्दी हूँ इसका तो अंदाज़ा आपको हो गया होगा। नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं। पापा कहते हैं इस लड़के की जिद चट्टान सी है, एक बार ठान ले सर करके छोड़ता है। सो नो आर्ग्यूमेंट। वो इसके खफा खफा तेवर की परवाह किए बगैर एक कुशन गोद में दूसरा दोनों के दरमियान रखकर बैठ गया। ताबिश, आप पागल हैं, लेकिन मैं नहीं। सो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, मुझे बाज रखें। वो जिद होकर बोली। बीवी, मैं पागल नहीं, बावरा बादल हूँ, और फिक्र नहीं करें, आपको भी कर दूंगा जब तक गेम खेलें। वो भी दूबदू बोला। रात के 11:30 बजे, जहाँ सारा आलम ख्वाब गफलत में डूबा है, वहाँ आपको लूडो खेलना है, वो भी मेरे साथ? लाइक सीरियसली? अनाया हकीकतन इस शख्स की मंतक से आजिज होकर बोली। लूडो ही खेल सकता हूँ, डांस तो करने से रहा, जबकि अमूमन कपल्स करते हैं। वो रूठे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बोला। जी? अनाया को सच में अपनी समाज का धोखा लगा था। खेले यार, ग्रीन आपकी, ब्लू मेरी। लॉजिकली तो आपके गुस्से के ग्राफ को देखते हुए रेड आपको होना चाहिए। वो फ़ोन में लूडो मास्टर निकालकर दरमियानी कुशन पर रखता लॉजिकल अंदाज में बोला। अनाया नफ़ी में सर हिलाकर बेदिली से स्क्रीन को घूरने लगी। इस शख्स के लॉजिक मौसूफ की तरह ही इसकी समझ से बाहर थे। बीवी, रेड में रेड, ग्रीन में ग्रीन, ब्लू में ब्लू मिक्स करें तो क्या अलग, इसमें चार्म क्या है? नथिंग। अपनी बारी खेलते हुए ताबिश ने कंधे अचकाए। इसकी अजीब बात पर अनाया की स्क्रीन की तरफ जाती उंगली थमी। लेकिन रेड के साथ ग्रीन, ब्लू के साथ वाइट, वाइट के साथ ब्लैक मुनफरिद और मुख्तलिफ रखते हैं, जिसे लोग न सिर्फ दिलचस्पी से देखते हैं बल्कि पसंद भी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, चाशू की तखील कहती है। वो दिलकशी से मुस्कुराया, वही मुस्कुराहट दिल मोह लेने वाली, दिलों में घर करने वाली, मोहब्बत कर देने वाली। अनाया के अभी पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। वो हनूज न फहम नजरों से इसका खूबरू चेहरा तक रही थी। बीवी, ज़मीन आसमान ही क्यों, चांद सूरज ही क्यों, आग पानी की ही क्यों, दिन रात की ही क्यों, इन्हीं चीज़ों की जोड़ी क्यों बनी? ये दोनों तो एक दूसरे से बेइंतहा मुख्तलिफ हैं। जी रूह की ज़मीन और सितारों का आसमान, आग बरसाता सूरज, ठंडी पुरफसून रोशनी का जरिया चांद, जुलसाती आग,
ठंड पहुंचाता आप, मसरूफ दिन, आरामदेह रात, इन सब का कोई मेल नहीं, कोई जोड़ नहीं। फिर ये सब साथ क्यों, अजल से अबद तक एक ही फ्रेम में क्यों? ताबिश अपनी रोशन आंखें इसकी उलझी ज़हीन आंखों पर डालकर बोलने लगा। क्यों? इसके कटावदार लबों पर खेल रही दिलकश मुस्कुराहट में नजर जमाए खोए खोए अल्फाज गूंजे। क्योंकि दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि साथ चलने के लिए, साथ नजर आने के लिए, एक ढोल में बंधे रहने के लिए हम मिजाज होना लाजम और मजलूम है, या जोड़ी सिर्फ हम मिजाज, हम ख्याल या यकसां तर्ज ज़िंदगी, यकसां फितरत और खसूसियात रखने वालों की ही बन सकती है। जब ज़ीरो यकसानियत और हज़ारों इनफरादियत, मीलों फासले के बावजूद ये जोड़ियाँ अज़ल से अबद तक के लिए बन गई हैं, तो हमारे मामले में हैरानी कैसी? रसानियत से पुरअसर अंदाज में कहते हुए मुस्कुराती नजरें उठाईं तो नजरें अनाया की उलझी नजरों से जा मिली। अब गेम खेलें? हारना आपको पसंद नहीं, लेकिन बेतवजगी आपको हरा सकती है इस बावरे बादल से। वो मुस्कुराकर नजरों का जाविया बदलता हुआ बोला। अनाया का दिल इसकी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर का लबे लबाब समझकर मुतमईन और मसरूर हुआ। वो सारी फिक्रों परेशानियों को पसे पश डालकर मैदान में कूद पड़ी। आखिरकार लेडी बॉस को भी हारना सख्त नापसंद था। तुझको एहसास क्यों नहीं होता, चाहतें किस कदर ज़रूरी हैं, और दो चार मिलकर पूरी करें, ख्वाहिशें सैकड़ों अधूरी हैं। दूर बदलियों से झांक कर दो मुख्तलिफ खतूत पर गर्दिश कर रहे वजूदों की नोक झोंक से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा चांद मायनी खेजी से मुस्कुराया। मोहब्बत लफ्ज़ों की मोहताज नहीं, एहसास का मुतकाज़ी है। मोहब्बत वो नहीं जो हमा वक्त इज़हार के बोलों की माला जपे। आपकी मौजूदगी, आपका साथ, आपकी हमराही, आपके अल्फाज किसी को दुनिया की फ़िक्र गम से दूर आलम बेपरवाह में ले जाएं, जो बिन कहे बिना एहसास दिलाए आपकी थकन समेट लें, जिसका एहसास आप दोनों को ना हो। कायनात का हर ज़रा आपकी मोहब्बत को महसूस करे और आपकी मोहब्बत का दम भरे। असल मोहब्बत वो किसकी हड्डियां किस तरह और कितनी तोड़नी हैं, ये मैं खूब जानती हूँ। तुम ढक्कन लोग इतना करो जितना कहा गया है, उस चुटकट के 14 तबक तो मैं रोशन करके आती हूँ। वो कलाई पर बंधी बैंडेज पर नजर गाड़े बावाज़े बुलंद न जाने किस मासूम की हड्डियों का शुआरमा बनाने का मंसूबा बंदा करती सीढ़ियों से उतर रही थी। अल्लाह खैर, ये लड़की है तोड़फोड़ की मशीन। डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करे इजहार को ज़बरदस्त फंडा लगा था। मुकाबिल आईना जासूस हो तो चुगली बुलंद आवाज़ में करनी चाहिए, क्योंकि पटर पटर करके भी फ़ायदा नहीं। माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे समात बहुत तेज़ अता की है। वो बुलेट की स्पीड से न सिर्फ इसके सर पर पहुंच चुकी थी, बल्कि हस्बे साबिक इसकी बड़बड़ाहट से फैज़याब भी होकर तीखे चतुनों से हमलावर भी हो गई थी। आज़ाद वड़ाई छूँ मोहतरमा मैं, मुझे चुगली खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुंह पर कहने की जुर्रत है मुझ में। वो अपनी जून में आता कलफ लगी गर्दन के साथ करोफर से बोला। वो इसकी तरी में एक नज़र 3 पीस सूट में हमेशा की तरह माहौल पर छा रहे वड़ाई छाप पर डालकर चेयर संभाल गई। वैसे आज 3 दिन बाद देख रहा हूँ मैं तुम्हें, कहाँ थी 3 दिन से? इसे बेतकल्लुफ़ी से नाश्ता करता देख आज़ाद कुछ वक्फे से सरसरी अंदाज में पूछ गया। क्यों, टेंडर हारने के गम में ताज़ियत की उम्मीद कर रहे थे? इसने पराठा तोड़ते हुए आबरू चढ़ाकर तमस्कर से पूछा। ऐसी कोई उम्मीद थी तो माजरत, ये तसल्ली के अल्फाज मेरे पास नहीं है। वो संगदिली से कंधे हिचका गई। हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी जीत हार का नहीं। ना मेरे लिए जीत जिंदगी मौत का मसला है, ना हार कोई जान जहान का मसला। आज़ाद फौक वापस प्लेट में रखकर इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैदान में उतरते ही मैदान मार लेने को तुक्का कहते हैं, और अपनी छोटी छोटी खामियों को ऑब्जर्व करके मंजिल को दागने वाले को खिलाड़ी, और मैं खिलाड़ी हूँ, तुक्का खोर नहीं। इस बार टेंडर गया तो गम नहीं, अगली बार डबल मेहनत से अपने गुड फर्ड्स को 20 बेस्ट बनाकर अपनी खामियों और लूप होल्स को पहचान कर एक की बजाय 4 टेंडर अपने नाम कर लूँगा। सो तुम अपनी नाकाफी तसल्ली के अल्फाज अपने पास महफूज रखो और बताओ ये चोट कैसे लगी। वो भी आज़ाद वड़ाइश था। अपनी दलील और मजबूत लहजे से एक पल के लिए इसने जासूस साहिबा की मेट्रो की स्पीड से चलती जुबान बंद कर दी थी। बताओ भी, चोट कैसी लगी? इसे खामोशी से खुद को तकता देख अनाया का टेबल पर रखा हाथ थामना चाहा। क्या कर रहे हो? वो बिदक कर पीछे हुई। कलाई चेक कर रहा हूँ। आज़ाद ने वापस कलाई थामनी चाहिए, लेकिन वो सूरज से कलाई पीछे करके खड़ी हो गई। अच्छा, यही बता दो किसकी हड्डियां सेट करने में अपनी हड्डी चटकार ली? आज़ाद इसके बराबर खड़ा होता हुआ छेड़ने के अंदाज में बोला। तुम्हें मसला क्या है? तुम क्यों मेरी फिक्र में दुबले हो रहे हो? भूलो मत, हम साथ रहते हैं, साथ हैं नहीं। वो इसकी मुस्कुराहट और सुनहरी आंखों की मखसूस विच करती चमक से सीख पा होकर चिताकर बोली।
مجھے کیا پڑی ہے شعلہ جوالا کی فکر میں سیخ کباب بننے کی. میں رنڈملی مزاج پرسی کر رہا تھا جو اصولاً مجھے کرنا نہیں چاہیے جب میں تمہاری گنڈا فطرت اور آتشی مزاج سے واقف ہوں. آزاد بے پرواہی سے آنکھیں نچا کے کندھے اچکاتا گویا نائنا کو آگ لگا گیا تھا. کلام کرتی نہیں بولتی بھی جاتی ہیں. تیری نظروں کو یہ زبان کیسے آتی ہے؟ تمہاری ان سنہری آنکھوں کی عجیب و غریب جنبش سے مجھے سخت چڑ ہے بلکہ زہر لگتا ہے مجھے آنکھوں کا کھیل. وہ مٹھیاں بھینچ کر دانت پر دانت جماتی یوں بولی جیسے بہت مشکل سے خود کو روک رکھا ہو ان ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بڑی سنہری ساحر آنکھوں کو اس شخص کے چہرے سے نوچ پھینکنے سے. ان سنہری آنکھوں کی جنبش پر ہزاروں حسیناؤں کی دھڑکنیں رقص کرتی ہیں محترمہ. لیکن میں آزاد وڑائچ ہوں، ذرا مختلف مزاج کا بندہ. مجھے حسن و عاشقی نہیں، شعلہ مزاجوں ماتھے کے بل اپیل کرتے ہیں. وہ جان کر سنہری آنکھوں کو ہالے سے دبا کر جاسوس کو سرتا پا سلگا گیا تھا. مانا کہ ہماری نکمی حکومت نے خوش فہمی پالنے پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا، لیکن اس کا یہ بھی قطعی مطلب نہیں کہ بندہ ضرورت سے زیادہ ہی پال لے. بتاؤ بھلا، گزارے لائق شکل کو بندے نے چند مہتاب سمجھ رکھا ہے. وہ ناک چڑھاتی مذاق اڑانے کے انداز میں پس پردہ اپنے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچا رہی تھی. چاند کو داغدار کہہ دینے سے چاند کی قدر و قیمت تھوڑی نہ گھٹ جاتی ہے. چیئر سے کوٹ اٹھاتے ہوئے آزاد نے سنہری آنکھوں کو اسے جلانے کے لیے دائیں بائیں گھمایا. تم یہ تو تڑاک اور تیتر بٹیر جیسا حلیہ بدل لو، اتنا ہی بھی بری نہیں ہو. آزاد اس کی تم کو اچکتا تعصب سے بولا. میں کتنی بری ہوں اس کا سرٹیفکیٹ مجھے دنیا والوں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اپنے رب کی نظر میں اچھی ہوں تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. دنیا والوں کی نظر میں معتبر ہو کر مجھے کون سا جنت میں محل کھڑا کرنا ہے؟ ویسے بھی اس فریبی دنیا میں جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی بولتا ہے. کوئی زبر ہے تو کوئی نہیں. حلیے پر بات سن کر جیکٹ کو جھٹکا دے کر بے پرواہی سے بولی. واہ، تم تو فلاسفر بھی ہو. بتایا نہیں اس صلاحیت کا. آزاد متاثر کن انداز میں بولا. تم نے بھی تو نہیں بتایا کہ تابش کی فیملی یہاں ہمارے پڑوس میں مقیم ہے. جواباً وہ بھی بھرپور طنزیہ انداز میں دو بدو بولی. آزاد کے مسکراہٹ آنکھوں کی چمک پل میں مان پڑی. میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، اپنے ہاتھ کا خیال رکھ لینا، کہیں کسی اور کی ہڈی سیٹ کرنے کے چکر میں اپنی نہ چٹکا لینا. وہ رسٹ واچ پر نظر ڈال کے اسپورٹ سے انداز میں بول کر سائڈ سے گزرنے کو تھا کہ انائنا نے اس کی چوڑی کلائی اپنی گرفت میں لی. آئندہ اگر میرے بارے میں کچھ جاننے کا تجسس دماغ میں کھلبلائے نا وڑائی صاحب، پہلے اپنی سائڈ کے ڈیوز کلیئر کر لیجیے گا. وہ کیا ہے نا، حساب کی بہت پکی ہوں میں. بقیہ ادھار رکھنا اور دینا دونوں ہی مجھے سخت ناپسند ہیں. اور اس غلط فہمی میں تو رہیے گا ہی مت کہ میں اس بات سے پہلے نہ واقف تھی، کیونکہ میری نظریں سرکس میں پینڈولم کی طرح جھول رہی مچھلی کی آنکھ پر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ چاروں جانب بھی برابر ہوتی ہیں. بس نشانہ آنکھ کا لیتی ہوں. وہ اس کی مضبوط کلائی پر اپنی گرفت میں لیے جس مضبوطی سے بول رہی تھی. آزاد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو لازمی حیران ہوتا، لیکن مقابل تو یہاں آزاد وڑائچ تھا جس نے جواباً حیران ہونے کے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہی کلائی کمال پھرتی سے موڑ کر اس کی پچ سے لگائی. تم بھی اس غلط فہمی میں مت رہو کہ تمہاری نقل و حرکت مجھ سے پوشیدہ ہے. میں بھی آزاد وڑائچ ہوں. میری نظریں صرف ٹارگٹ کی فٹ پرنٹس پر نہیں بلکہ ٹارگٹ کے ساتھ یا تعاقب میں اٹھ رہے قدموں کے بایو ڈیٹا پر بھی ہوتی ہیں. گرفت بے شک نرم تھی لیکن خود کو آزاد کرنا پھر بھی مشکل تھا. بس لفظوں کی سنجیدگی میں اتنی رعایت تھی کہ ایک ایک لفظ کا معنی کافی گہرا تھا جبکہ الفاظ نہایت سادہ تھے. کوئی نئی خبر بتاؤ. یہ خبر تو اتنی پرانی ہے کہ قبر کے مردے تک کان بند کر لیں. وہ بھرپور مزاحمت کرتا چبا کر استہزائیہ بولا. عام چھوئی موئی دوشیزاؤں والی بات تو اس میں تھی نہیں جو محترم کی پرحدت قربت یا مسحور کن کلون کی خوشبو سے گلے میں خراش یا الفاظ میں لرزش پیدا ہو جاتی. وہ تو انائنا دبنگ جاسوس تھی، نیند میں پانی پت کی تاریخی جنگ لڑنے اور فتح کرنے کے لیے کمر بستہ. اچھا، پھر آج کی تازہ خبر سنو. آئینہ دبنگ جاسوس جس کے آگے اچھے اچھے سورما بے بسی سے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہ دی آزاد وڑائچ کی گرفت میں زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہی ہے. جواباً آزاد کے استہزائیہ کہکا بما تمسخرہ جملہ انائنا کو تپا گیا. دھوکے سے حملہ آور ہونے کو اپنی بہادری کا میڈل دے کر فخریہ گردن نہ اکڑاؤ. وہ اس کے انداز اور کہکے پر جل بھن گئی. دشمن اطلاعی گھنٹی بجا کر حملہ آور نہیں ہوتے جاسوس صاحبہ. اتنا تو جرم اور مجرم کی چھان بین لگاتے ہوئے آپ جان ہی گئی ہوگی. آزاد نے اسے جھٹکے سے آزاد کرتے ہوئے تمسخر سے انداز میں جتایا. دونوں کی لفاظی جنگ دیکھتے ہوئے کوئی احمق بھی سمجھ جاتا کہ پسلی کا صحیح جوڑ ہے. چلو، تم نے یہ تو تسلیم کیا کہ تم میرے دشمن ہو.
वो भी तनफ्फुर से नथने फुला कर बोली। सुर्ख कलाई पर इसने कतई नजरें गलत नहीं डाली थी। एक और अहम चीज जो हम दोनों जानते हैं। वो मजबूत कदम उठाती दरमियानी फासला समेत आजाद की सुनहरी सर्द आंखों में झांककर जिताते अंदाज में गोया हुई। ना मैं मलका हुसन हूँ, ना तुम शहजादे गुलफाम। ना मैं कोकाब से उतरी कोई परी हूँ और ना तुम में सुर्खाब के पड़ लगे हैं। ना मैं मसले माँ हूँ, ना तुम सानिया यूसुफ, और ना ही ये मेला हुसन है या बाजार मिस्र है। इसकी वजाहत की चकाचौंध और राजों की राजदान रोशन सुनहरी आंखों के मुकाबिल को mesmerize कर देने वाली शुआओं से यकसर बेनियाज व बेखौफी से इस बराए नाम फासले पर खड़ी दीदा दलेरी से कलाम कर रही थी। किस कदर मुख्तलिफ थी वो आम सिन्फ नाजुक से। जिस आज़ाद बराइज की एक झलक पर लड़कियां हवास खोने लगती थीं, वो अनाइना जासूस इस शहजादे के करीब खड़ी इसके हवास ठिकाने लगा रही थी। बंदी में दम तो है, आज़ाद ने दिल से तस्लीम किया था। एक बात तो रोज़े रोशन की तरह रोज़े अव्वल से साफ है कि तुमने ये ड्रामा अपने मकसद के लिए रचा और मैंने इस ड्रामे में अपना किरदार एक मकसद के लिए अदा किया। बेहतर है कि हम अपने अपने मकसद पर फोकस करें बजाय तरकीश के तीर आजमाने के। वो आज़ाद के ख्यालात से अनजान हाथ झाड़कर बात समेटती हुई सलाह जो अंदाज में बोली। खड़े खड़े सो रहे हो? अपनी लंबी तकरीर पर जवाब नदारत महसूस करके इसने चुटकी बजाई। नो, नॉट एट ऑल। आज़ाद ने खुद को मलामत करते हुए ज़ाविया नज़र तब्दील किया। अल्लाह जाने तुम खानदानी रईसों को इस कदर दौलत की भूख क्यों होती है। इतने तो अमीर हो, मजीद रातों को नींद हराम कर खदाना खोदने की क्या ज़रूरत है। घर के अमीर, दिल के गरीब, भूखे लोग। अनाइना नाक चढ़ाकर वापस चेयर संभालने को दी कि आज़ाद ने इसका बाजू थामा। अब क्या है? वो चिढ़ गई। अपनी गुंडागर्दी और मिशन हड्डी तोड़ से फुर्सत मिले तो अपने लिए थोड़ी सी लड़कियों वाली शॉपिंग कर लेना। आनी को हमारे निकाह का मालूम हो गया है और वो हमसे मिलना चाहती हैं। आज़ाद ने जान के मुबालगा राई से काम लिया, साथ इसके मर्दाना हुलिये पर मुतासिफ नज़र भी डाली। वही मर्दाना जीन्स की जैकेट, जीन्स एंड शर्ट और पोनी में कैद घुंघराले बाल, जिसे बेतवज्जही ने मजीद उलझा दिया था। इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास जो ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप, सैंडल्स में बर्बाद करूं। और वैसे भी अगर मैं अपने हुलिये से मुतमिन हूँ तो दुनिया वैसे ही भाड़ में चली गई। वो जैकेट की आस्तीन चढ़ा दी नखुवत से बोलकर वापस चेयर संभाल गई। ये क्रेडिट कार्ड है, पिन मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है। आपने कीमती मार धाड़ के वक्त से कुछ वक्त निकाल कर मॉल हुआ ना, वहाँ कोई भी सेल्स गर्ल तुम्हारी हेल्प कर देगी। आज़ाद इसकी सुनी अनसुनी करता क्रेडिट कार्ड टेबल पर पटक कर बोला। मजाल है जो आतिश विशा को ये बात आराम से मान ले। इसका तो यूं भी से राहत फैमिली से मिलवाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन भला हो ताबिश की खोजी तबीयत का जो इसे अल्टीमेटम दे गया था। लाख नाराजगी थी लेकिन वो आने को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था। तभी इन मोहतरमा के नखरे झील रहा था। मॉल में ना कैश भी चलता है। तुम जितना ना सही, लेकिन अपना खर्चा खुद उठाने की सकत है मुझ में। अपने क्रेडिट कार्ड का धाक अपने पास ही रखो। वो कार्ड डालते हाथ से परे करती तंदी से बोली, तुम्हारी इस मशीन गन ने मुझे मीटिंग से लेट करवा दिया है। उफ। आज़ाद कबल इसके जवाबी कार्रवाई करता मैनेजर की कॉल देखकर इस वॉच पर नजर डालता सरपट भागा। बड़ा आया कार्ड वाला। वो नाक चढ़ाती मजे से पराठों के साथ इंसाफ करने लगी।